Ibnu Athaillah menyebutkan kesan daripada sembahyang khusyuk yang lain, tuan-tuan. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Kalau kita sembahyang dengan khusyuk, kata Ibnu Athaillah, tattasi'u mayadinul asrar, semakin luaslah lapangan hati kita, ruang hati kita, ruang sir kita. Sir itu ialah lubuk hati. Kalau kita sembahyang dengan khusyuk, maka sir kita, lubuk hati kita itu ruangannya semakin luas, semakin luas. Karena apa? Karena Allah akan datangkan berbagai ilmu terus ke dalam hati. Menerima ilmu ketika sembahyang ni, tuan-tuan, memang ada, ya. Tapi itulah tiruan daripada iblis pun ada. Yang ini yang kita susah, tuan-tuan. Sebab itulah kita perlu kepada pimpinan. Kalau kita ada seorang syekh, ada seorang guru, insya-Allah guru kita akan dapat, ya, menentukan pengalaman kita itu adakah syaitania, warid syaitania atau warid ilahiyah, datangi daripada syaitan ataupun datangi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Hati kita ni, tuan-tuan, ada 7 lapis, ya. Yang pertama, aklun, akal. Itu permulaan. Akal ni dia keluar boleh, masuk dalam boleh. Dia duduk sepadan, ya. Pandang ke dalam boleh, pandang luar boleh, tapi dia lebih berat kepada luar. Aklun. Yang kedua, sadrun, sadarra, alam nasrah laka sadrak. Ini selepas akal ialah sadrun. Lepas sadrun, qalbun, qab lamba, qalbun. Lepas qalbun, fuadun. Fuad ini ada disebut tak sekali atau 2 kali di dalam Quran. Antaranya Allah berfirman dalam surah Yusuf atau surah apa, Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika, saya terlupa ayatnya. Kadzalika lunusabbitu fuadaka. Demikianlah kami Allah maukan supaya fuad, iman engkau di dalam fuad menjadi teguh. Fuad. Kadzalika lunusabbitu fuadaka. Kemudian selepas fuad ni, tuan-tuan, saghafun, shin ghafa. Ini ada disebut sekali saja di dalam Quran, iaitu dalam surah Yusuf. Shin besar, ya, shin ghafa, saghafun. Yang keenamnya ialah lubbun, bilangan banyaknya albab, ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari ayatil liulil albab. Haji, lubbun, ya, yang keenamnya lubbun. Kemudian yang akhir sekali sirrun. Inilah yang Ibnu Athaillah kata, tattasi'u fiha mayadinul asrar. Sirrun jari asrar. Syekh Abdul Qadir Jailani ada mengarang sebuah kitab, ya, Sirrul Asrar. Jadi bila kita sembahyang dengan khusyuk, sir kita ini, tuan-tuan, peranan dia apa dia? Fungsi dia apa dia? Kerja dia apa? Kerja dia ialah menyimpan maklumat. Kalau handphone tu, chip tu, itu menyimpan maklumat. Sir macam itulah. Kerana orang sufi kata,
As-sirru litajalliyat. Sir itu untuk menerima tajalli daripada Allah. Ya. Tajalli itu ya dalam bentuk-bentuk ilmu. Ya. Jadi kalau kita nak tahu ya, misalnya lah ya, bila petang tadi kita ingat nak pergi ke masjid, nak pergi masjid ini untuk sembahyang maghrib, untuk mendengar kuliah. Sebenarnya maklumat itu ada dalam sir. Ya, maklumat itu ada dalam sir. Lalu dia naik pada akal. Naik pada akal itu yang kita sedar. Oh, malam ni ada kuliah tasawuf. Ya. Lepas pada akal dia turun ke hati. Macam mana hati? Pergilah. Jadi tuan-tuan pergi itu ialah keputusan hati. Kalau dalam sir itu kosong tuan-tuan, yang ada bola sepak, itu yang dia tak ingat masjid, tak ingat sembahyang, tak ada dalam chip, tak ada. Sebab itulah kata Ibnu Athaillah tadi, kalau kita sembahyang dengan khusyuk, tattasi'u fiha mayadinul asrar, ruang sir kita itu semakin luas. Maknanya tuan-tuan, bila kita sembahyang dengan khusyuk, Allah Ta'ala masukkan rahsia-rahsia ilmu ke dalam sir kita. Sir ini walaupun dia kecil, dalam hati kita, lubuk hati kita kecil ya, tapi orang-orang sufi dia kata sebagai satu gedung yang tidak pernah penuh. Kalau gedung di dunia ini tuan-tuan besar mana pun, isi barang akan penuh ya. Stok minyak Amerika tu, kalau diisi dah penuh dah tak boleh isi lagi. Dia buat macam mana pun masuk minyak akan penuh. Tapi sir ni tuan-tuan, walaupun nampaknya di badan kita diisi semakin luas. Itulah maksud tattasi'u. Sifat sir kita itu dia membesar ya. Diisi semakin besar. Sebab itu orang yang paling banyak ilmu, macam Nabi Muhammad itu paling banyak ilmu, tapi Nabi rasa tak ada ilmu. Sebab itu Allah perintah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, engkau berdoalah, ya Allah ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Nabi-nabi dan rasul-rasul ni tuan-tuan, mereka rasa ilmu tak ada. Pasal apa? Sir mereka itu, bila Allah kurniakan ilmu ke dalam sir, makin luas. Ada satu hadis, ada sebuah hadis kudusi yang menyebutkan, kalaulah aku taruhkan di atas muka bumi dan di langit rahsia-rahsia ilmu aku, nascaya langit dan bumi tidak boleh menampungnya, tapi hati seseorang hamba-Ku boleh menampungnya. Maknanya tuan-tuan, ilmu Allah tadi kalau dicurahkan ke dunia ini kan, ke langit boleh penuh karena ada sepadannya. Tapi sir kita ni tak ada sepadannya, luas. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, kalau kita sembahyang dengan khusyuk, maka sir kita akan tambah luas. Artinya tuan-tuan, berbagai kepahaman yang akan dapat. Tapi itulah yang sangat penting, kita mesti belajar ilmu tasawuf. Kita akan dapat memahami apa yang dimaksudkan yang sebenar.